ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଖରିଫ ଋତୁର ଯେନ୍ଟାକି ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କି ସେଟା କେନ୍ତା କରି ଆପ୍ଲାଏ କରବ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିବା ସେଥିଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକେ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରେନ୍ ବୋଲୁ ପହଲା ତ ସର୍ଚ୍ଚ କର ଗଲେ ଫସଲ ବୀମା ସିଏସସି ଏଇଟା ସିଏସସିରେ ହେଇପାରବା ତାପରେ ସିଏସସି ଲଗ୍ଇନ୍ କରବା ପଡ଼ବା ସେଥିଲାଗି ସିଏସସି ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ପକାବ ଇନେ ସିଏସସି କନେକ୍ଟ ଅଛି ସିଏସସି କନେକ୍ଟ କରି ପକାବ କନେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବା ଇନେ ନିଜର ସିଏସସି ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକରି ଇ ଯେନ୍ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼ ଅଛି ସେଟାକେ ଦେଇକରି ସାଇନ୍ କରି ପକାବ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଆସିବା ଇନେ ତ ପहला निज स्टेट के सिलेक्ट कर देव जेहेतु आम ओडिशा सिलेक्ट करमा ओडिशा कर सारा पर इने ऑप्शन अच्छे जेनटा खरीफ प्रधानमंत्री फसल योजना 2025 चॉइस फाइल जेनटा बॉक्स क्लिक कला पर इने सबमिट ऑप्शन अच्छे सबमिट पर क्लिक करब ये कला पर इने एप्लिकेशन ऑप्शन टा अच्छे एप्लिकेशन पर क्लिक कला पर इने पहला अच्छे एप्लिकेशन फॉर्म होचे तार पर क्लिक करवा पड़वा तार पर जिते क्लिक अच्छे प्रकार डैशबोर्ड आसीबा इने पहला तो बैंक डिटेल्स टा भरवा पड़वा से इने जार आईएफसी कोड रे सर्च करवा ले चाहछो बोले इने यस करी पकाबो यस कला पर इने आईएफसी कोड टा देकर वेरीफाई करी पकाबो आईएफसी कोड देकर वेरीफाई कला पर ऑटोमेटिक नहीं जावा निजर स्टेट नेम डिस्ट्रिक्ट केन बैंक ब्रांच देखाबा तापर अकाउंट टा सेविंग कि लोन अकाउंट सेटा सिलेक्ट करबो तापर इने निजर अकाउंट नंबर टा दे देबो तापर कंफर्म आउ थोर अकाउंट नंबर देबो तापर अकाउंट होल्डर सिंगल कि जॉइंट सेटा सिलेक्ट कर पकाबो एते कर साला पर एटा कंटिन्यू सेवन कंटिन्यू कर पकाबो अकाउंट नंबर टा भर साला पर प्रकार डैशबोर्ड आसी आउडे पेज तापर फार्मर डिटेल्स टा भरवा पड़बा इने तो पासबुक रे जेन्ना আছে সেটা ফিলআপ করব তারপর আধার রে যেন্না আছে সেটা ফিলআপ করে দেব এতে করে সালা পরে আধার নাম দিয়ে করে ভেরিফাই করে পকাবো ভেরিফাই কলা পরে যেনটা কি এগ্রিস্টেক যেন মান রেজিস্ট্রেশন করছন তাকর আইডিটা অটোমেটিক ইনে ডাইরেক্ট শো হয়ে যাবা তারপরে ইনে রিলেশন টাইপ অপশনটা আছে রিলেশন টাইপ রে ইনে সিলেক্ট করব এসওডিও যেনটা আছে সেটা সিলেক্ট করব করে সারলা পরে ইনে তাকর রিলেটিভ নাটা লিখি দেব मोबाइल नंबर देकर वेरीफाई करब वेरीफाई कला पर इने एजटा फिलअप कर देव एजटा एप्लिकेंट जेन एप्लिकेशन तक एज केते हेचे तापर इने जेंडरटा सिलेक्ट करब जेंडर मेल फीमेल जेनटा थो सेटा सिलेक्ट करब एते करे साला पर कास्ट कैटेगरीटा सिलेक्ट कर पकाब जनरल ओबीसी एसटी एससी जेनटा थो सेटा सिलेक्ट कर पकाब एते करे साला पर फार्मर कैटेगरी ऑप्शनटा আছে फार्मर कैटेगरी रे निजर ना रे जदि जमी अच्छे ओनर करब जदि दादा कि अजार ना अच्छे भी ओनर करब और जेन मान भाग चाष अन्य जमी के चाष कर बोले तेलाइन कर पकाब एते कर सारा पर फार्मर टाइप ऑप्शन रही फार्मर टाइप उपरे स्मॉल कि मार्जिनाल सेटा सिलेक्ट करब जदि अधिका जमी अच्छे ओदर कर पारब एते कला पर तापर इने आगर तो यहाँ स्टेट आउ जेनटा कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करवा तब सब डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन सिलेक्ट करब तापर टाउन टा सिलेक्ट करब निजर गाँव टा सिलेक्ट करब सिलेक्ट कर सारा पर एड्रेस टा दे देव और निजर एरिया पिन कोड टा दे देव तापर इने जेनटा कि नॉमिनी डिटेल्स देवा पड़वा देव बोले दे पारब निहले जदि नि देवाले चाहछ बोले इने डिक्लेयर नॉमिनी लेटर ऊपर दे करी सेपन कंटिन्यू कर पारब जदि देवाले चाहछ त ना एज तापर एप्लिकेंट नॉमिनी रिलेशन काना तापर एड्रेस देवा पड़वा एते कर सारा पर ने सेपन कंटिन्यू ऊपर क्लिक करब सेपन कंटिन्यू कला पर प्रकार डिटेल टा आसीबा इने तो क्रॉप डिटेल्स देवा पड़वा इने पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करब तापर ब्लॉक सिलेक्ट करब तापर ग्राम पंचायत सिलेक्ट करब तापर इने विलेज जगह रे जेन जगह रे निजर जमीटा আছে जेन मौजा रे निजर जमीटा जोछे बोले ताक से विलेज के सिलेक्ट करब एते कर साला पर इने विजन बॉक्स सेटा किछु करबा नहीं पड़े तापर तलका साला पर इने सिलेक्ट रे हमर जेनटा के इने सिलेक्ट ऑप्शन रे क्लिक कला पर पेडी आईआर अच्छे तापर पेडी आर एप अच्छे पेडी आईआर टा जेन माने
ଲାଗୁଛେ ନିଜର ଜମିରେ ବୋଲେ ପିଡ଼ି ଆଇଆର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରବ। ଯାହାର ଜମିରେ ଯଦି ପାଣିଟା ନି ଲାଗବାର୍ କେନାଲ ପାଣି ହଉ କି ଅନ୍ୟ ଆରୁ ଯେନ୍ ପାଣିଟା ନି ଲାଗବାର ପିଡ଼ି ଆର୍ ଏଫ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରି ପକାବ। ଏତେ କଲା ପରେ ସିଲେକ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ଯେନ୍ ଦିନ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ସେ ଦିନ ଡେଟ୍ଟା ଦେଇଦେବ। ଯେହେତୁ ଆମେ 19 ତାରିଖ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ 19 ଦେଇଦେମା। ଅନର୍ ଅଛେ ତାପରେ ଇନେ ତ ପହିଲା ଇନେ ପଟା ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ। ପଟା ନମ୍ବର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାତା ନମ୍ବର କିନେ ଦେଇକରି ଭେରିଫାଏ କରି ପକାବ। ଭେରିଫାଏଟା କରି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଆସିବା। ତାପରେ ଏଇ ଯେନ୍ ଅଛେ ଗୋଲ ଚିହ୍ନା ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏଡ଼୍ ହେଇଯିବା। ଏଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଇନେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛେ ସବମିଟ୍ କରି ପକାବ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଯଦି ଏଡ଼୍ କରବାରେ ଚାହୁଁଛ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ବୋଲେ ଇନେ ଏଡ଼୍ କ୍ରପ୍ ସର୍ଭେ ନମ୍ବର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛେ ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଡ଼୍ କରିପାରବ। ଏଡ଼୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ତଲକେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତଲକେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ ଇନେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ଯେନ୍ଟାକି ପାସବୁକ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା। ପାସବୁକ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ ଆର୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକରି ଅପଲୋଡ଼ କରି ପକାବ। ତାପରେ ସୁଇଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରବ। ଯେନ୍ମାନେ ଓନର୍ ବୋଲେ ସେମାନେ ସୁଇଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରବ। ଯେନ୍ମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀ ବୋଲେ ଟେଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଅପଲୋଡ଼ କରବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଓନର୍ର କରୁଛନ୍ ସୁଇଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କର୍ମା। ଏତେ କରି ସାରିଲା ପରେ ଇନେ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଶୋ କରବା। ଯେନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରବ ଶୋ କରବା। ଏତେ କରି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଅଛେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରି ପକାବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କଲା ପରେ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ଟା ଆସ ସବମିଟ୍ କରି ପକାବ। ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ୍ କରବ CSCରୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଯେତେଟା ପ୍ଲଟ୍ ଏଡ଼୍ କରିଛ ସେ ହିସାବେ ପଇସାଟା କଟିଯିବା। ୱାଲେଟ୍ ପିନ୍ ଦେଇକରି କାଟି ପକାବ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଯେନ୍ଟାକି ମୋ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରବା। ଇ ପ୍ରକାରେ CSCରେ ଯାଇକରି ଆପ୍ଲାଏଟା କରି ପକାଅ ଯେନ୍ଟାକି ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା। ଭିଡ଼ିଓକେ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲବ। ଇ ପ୍ରକାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବୁବେଳେ ମିଳୁଥିବ।